खुदावंद की अजीम और जलाली फ़तह के नाम में आप सबों को सुनने वालों और देखने वालों को सलाम पहुँचे। और आज हम बात करने वाले हैं, जिस तरह आपने थंबनेल के अंदर पढ़ लिया होगा, कि यीशु मसीह ने ये बात कही कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। तो ये हवाला आपको बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत में मिलता है। वहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, यूँ मरकूम है, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अजीजों, देखें, इस बात को आप जानते हैं, समझते हैं बेहतर तरीके से कि अंगूर का जो है वो दरख्त नहीं होता कभी भी, और अंगूर की जो है वो बेल होती है। तो यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। तो क्या यहाँ पर सवाल पैदा होता है, वो जो तमाम दुनिया का हाकिम है, तमाम दुनिया का खालिक और मालिक है, वो जो हर एक शय को बनाने वाला है, हर एक शय को तख्लीक करने वाला खुदा है, वो जो जिंदा यस्सु है, जो हर एक बात के बारे में जानता है, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा की ज़ात ऐसी ज़ात है, यानी यस्सु की ज़ात ऐसी ज़ात है जिसके सामने हर एक शय जो है वो खुली किताब की मानिंद है। और हमारे लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, लेकिन खुदावंद के लिए सब कुछ हाल में ही है, यानी कि सब कुछ प्रेजेंट में ही है। फ्यूचर भी जो हमारा है वो भी उसके सामने प्रेजेंट में है, और उस जो पास्ट है हमारा गुजर गया वो भी उसके सामने प्रेजेंट में, सब कुछ वो जानता है। तो बात यह है कि वो जो दूर ही से इंसान के इरादों और ख्यालों को जांच लेता है, समझ लेता है, देख लेता है, परख लेता है, बाइबल कहती है, तो क्या वो ये नहीं जानता कि अंगूर का दरख्त नहीं होता? तब भी इस बात पर वो जोर देता है और बात करता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। फिर दूसरी बात बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी है कि खुदा जो है वो हर जगह रूह की सूरत में मौजूद है, यानी यस्सु हर जगह रूह की सूरत में मौजूद है। तो जब यस्सु रूह की सूरत में हर जगह मौजूद है, तो क्या यस्सु को ये मालूम नहीं है कि दुनिया के अंदर किसी जगह पर भी, किसी मकाम पर भी कोई अंगूर का दरख्त मौजूद नहीं है, और मैं अपने आप को अंगूर का दरख्त कह रहा हूँ। इसी तरह एक और जगह बाइबल मुकद्दस में एक और हवाला है जहाँ पर इस ऐसा जिक्र हमें मिलता है। बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब है, 49 चैप्टर, और उसकी 11वीं आयत का मुतालिया करेंगे। यहाँ पर जो है एक पेशन गोई जो है वो की गई है, और ये पेशन गोई जो है ये उस वक्त के बारे में है, यानी जब यस्सु मसीह जो है वो मसलूब होने वाले हैं, और खजूरों का त्योहार जो हर एक चर्च के अंदर मनाया जाता है, और जिसके अंदर खजूरें नहीं होती लेकिन खजूरों का त्योहार ज़रूर उसको कहते हैं। तो इसके बारे में भी कभी फिर दोबारा हम बात करेंगे। वो टाइम, वो वक्त जब यस्सु मसीह जो है एक लादू के ऊपर सवार, यानी गधे के बच्चे के ऊपर सवार हुए हैं, और वो सवार होकर जो है वो सफर करते हैं। तो उसके बारे में बाइबल मुकद्दस में एक पेशन गोई मिलती है, जो पेशन गोई पूरी हुई थी, जिसकी वजह से यीशु मसीह ने ये काम किया था। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं सारी रास्तबाजी को पूरा करने आया हूँ। शरीयत की तमाम बातों को यीशु मसीह ने पूरा किया है। यीशु मसीह ने शरीयत की तमाम बातों को अपनी ज़ात अक़दस पर पूरा करके दिखाया है, और जितनी पेशन गोइयाँ उनके हवाले से हुई हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर, उन सारी पेशन गोइयों को यीशु मसीह ने पूरा किया है। सो बाइबल मुकद्दस में चलते हैं, इस हवाले की तरफ देखिए। आप भी मेरे साथ बाइबल मुकद्दस जिनके पास मौजूद है वो देख सकते हैं, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो ज़रा गौर से सुने कि यहाँ पर क्या लिखा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब है और उसकी 11वीं आयत का मुतालिया कर रहे हैं। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आले दर्जे के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। अब यहाँ पर भी फिर अंगूर के दरख्त की बात आ रही है,
تو انگور کا درخت جو ہے جو گدھے سے ریلیٹڈ کر کے بات کی گئی ہے یہ اسی ٹائم کی بات کی گئی ہے، اور یسوع مسیح کو انگور کا درخت پیدائش کی کتاب میں بھی کہا گیا ہے۔ یعنی کہ یسوع مسیح صرف اپنے آپ کو انگور کا درخت خود نہیں کہہ رہے، بلکہ بائبل مقدس جو ہے پیدائش کی کتاب یعنی یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کئی ہزار سال پہلے یہ بات کر رہی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ انگور کا درخت ہے۔ اب یہاں پر سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ انگور کا درخت کیسے ہے، جبکہ انگور کا تو درخت ہی نہیں ہوتا۔ آپ ذرا سوچ کے دیکھیں، کیا آپ کی اتنی زندگی گزر گئی، کیا آپ نے کبھی انگور کا درخت دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ انگور کا درخت نہیں بلکہ انگور کی بیل ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم بہت ساری جگہ پر بہت ساری چیزوں کو ریلیٹڈ کر کے ان چیزوں کو بیان تو کرتے ہیں، لیکن جب بیسک ہی ایک چیز کی ٹھیک نہ ہو تو پھر ہم اس کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ بائبل مقدس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح جانتے نہیں ہیں۔ یسوع مسیح کو سب کچھ معلوم ہے اور سب کچھ پتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں بائبل مقدس میں جو درخت کی بات کی گئی ہے، بائبل مقدس کا اصل نسخہ جو ہے وہ اصل نسخہ اردو میں نہیں ہے۔ جب ہم دوسرے ترجموں کی دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو میں عبرانی یا یونانی یا اس طرف لے کے نہیں آپ کے جاؤں گا، میں وہ بات کروں گا آپ سے جو آپ کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے بات۔ اگر آپ انگلش بائبل کا ہی صرف مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر اردو بائبل کے اندر اردو ترجمے میں غلطی آئی ہے، نہ کہ یسوع مسیح نے کوئی غلطی کی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر جہاں پر انگور کا حقیقی درخت لکھا گیا ہے یا انگور کا درخت کہا گیا ہے، وہاں پر بائبل مقدس انگلش بائبل کے اندر یہ اس حوالے کے اندر بھی، پیدائش کی کتاب 49واں باب اس کی 11ویں آیت کے اندر بھی، اور پھر یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی پہلی آیت کے اندر بھی وہاں پر انگور کی بیل کا ذکر ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت نہیں کہا، بلکہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو انگور کی حقیقی بیل کا ہے، اصل متن کے اندر، اصل نسخے کے اندر۔ تو ایکچول میں یہاں بائبل مقدس پیدائش کی کتاب میں بھی یسوع مسیح نے اپنے آپ کو جو بیل ظاہر کیا ہے، یہاں پر پیدائش کی کتاب کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے اندر بھی جب آپ انگلش بائبل کے اندر جائیں گے، انگلش ترجمے کے اندر جائیں گے، تو وہاں پر بھی آپ کو وائن لکھا ہوا ملے گا۔ وائن یعنی بیل۔ سو میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہے وہ درست ہے اور ٹھیک چیزیں ہمیں بتاتا ہے، لیکن ہماری کم علمی کے باعث اور اردو ترجمے میں کہیں کہیں پر اردو ترجمے کی غلطی کے باعث ہم بہت ساری غلطیاں بائبل مقدس میں سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس میں غلطیاں نہیں ہیں، بلکہ بائبل مقدس کو سمجھنے میں ہمیں غلطی لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ سو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو دیں گے انہی ویڈیوز کے تھرو۔ اگر آپ کے ذہن میں یا آپ کے اندر کوئی سوال ہو بائبل مقدس سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ میں ہم سے کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر جلد ویڈیو بنا کر آپ کو پھر اس سوال کا جواب دیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کے ساتھ ہوں۔ آمین۔